على تحفيظ القرآن انستيتيوت نالوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها. ما شاء الله ما شاء الله. सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। सूरह अखलास कुल हुवल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास इनको छोड़ो मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। वसीक الذी وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قال لهم बस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। صدق الله العظيم। ما شاء الله.